बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7th आज हम चैप्टर पढ़ेंगे विसाल का मतलब है वफ़ात होना, फ़ौत हो जाने को हम विसाल कहते हैं। तो पढ़ने से पहले दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हमारे पास पेज नंबर है 53, चैप्टर है हमारा विसाल। चलिए स्टार्ट करते हैं। पेन बॉल पॉइंट हाथ में रखें, जो लफ्ज़ मुश्किल है उसका मीनिंग जो है अपने पास बुक पे नोट करते जाएं। छोटा सा और मज़े का चैप्टर है। इस चैप्टर में सारा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का किस्सा जो है वो बयान किया गया है। चलें स्टार्ट करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के ख़िताब में अहकाम दीन की वजाहत के साथ साथ इस दार फ़ानी दुनिया से फ़ना होना, दार फ़ानी फ़ना होने की जगह को भी हम कहते हैं। दार कहते हैं जगह को, फ़ानी का मतलब है फ़ना होना मीन ख़त्म होना। दार फ़ानी से चले जाने के नुमाया इशारे फरमा दिए थे, नुमाया वाज़े तौर पर। हज्जतुल विदा से फ़ारिग़ होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना ज़्यादातर वक्त इबादत इलाही में गुजारते थे। उन्हीं दिनों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 19 सफ़र 11 हिजरी को अलील हुए। अलील बीमार, लेकिन अलालत के बावजूद, अलालत बीमारी, लेकिन अलालत के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की इमामत खुद ही फरमाते रहे। यानी नमाज जो थी वो बाजमात, उसमें इमाम खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही होते थे। अलालत के चौथे रोज़, बीमारी के चौथे रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी नामी कब्रिस्तान तशरीफ़ ले गए। मदीना मनव्वरा का कब्रिस्तान बहुत बड़ा कब्रिस्तान, और ये जन्नत का एक टुकड़ा है जो अल्लाह ताला ने ज़मीन पे भेजा है, इसलिए इसको हम कहते हैं जन्नत। और इस कब्रिस्तान का नाम है जन्नतुल बकी। मदीना मनव्वरा का बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, और इसमें जितने भी लोगों को दफनाया जाता है तो वो सब जन्नती होते हैं, कब्र ही उनके लिए जन्नत बन जाती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कब्रिस्तान में तशरीफ़ ले गए। वहाँ से वापसी पर मर्ज़ ने शिद्दत इख्तियार कर ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकी अज़वाज मुतहरात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से इजाज़त लेकर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के हुजरे में सकूनत इख्तियार फरमाई। सकूनत इख्तियार करना, रहना, स्टे करना। जब तक आमदोरफ्त की कुदरत रही, आमदोरफ्त कहीं भी आना जाना, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में नमाज पढ़ाने के लिए तशरीफ़ लाते रहे। सबसे आखिरी नमाज जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाई वो मगरिब की नमाज थी। इशा का वक्त आया तो दरियाफ़्त फरमाया कि नमाज हो चुकी। लोगों ने अर्ज़ की कि सबको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार है। बर्तन में पानी भरवा कर गुस्ल फरमाया। उठना चाहा लेकिन गशी तारी हो गई। गशी गन्नूदगी यानी बीमारी की वजह से इंसान जो है वो नीम बेहोश सा हो जाता है। 3 मरतबा ऐसा ही हुआ। जब अफ़ाका थोड़ी तबीयत बहाल हुई, जब थोड़े से ठीक हुए तो इरशाद फरमाया कि अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा नमाज़ पढ़ाएं। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने माज़रत की कि या रसूलल्लाह, मेरे वालिद नहायत रक़ीक़ुल क़ल्ब हैं, रक़ीक़ुल क़ल्ब कमज़ोर दिल के हैं, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह उनसे खड़ा ना हुआ जाएगा, ठीक है। यानी वो आपका इतना अदब और एहतराम करते हैं कि आपकी मौजूदगी में वो नमाज नहीं पढ़ा सकेंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर यही हुक्म दिया कि अबू बकर नमाज पढ़ाएं। चुनांचे 3 दिन तक हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नमाज पढ़ाई। एक दिन तबीयत ज़रा संभली, मतलब ज़रा बेहतर हुए तो गुस्ल फरमाया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सहारे मस्जिद में तशरीफ़ लाए। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नमाज पढ़ा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ सुनकर पीछे हटने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारे से मना फरमाया, और इनके पहलू में एक साइड में
بیٹھ کر نماز ادا کی۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری خطبہ دیا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا تعریف بیان کی اور فرمایا کہ اے لوگو، اگر کسی کا مجھ پر کوئی حق ہے تو مجھ سے لے لے، اگر میں نے کسی پر ظلم کیا ہے تو مجھ سے بدلہ لے لے یا معاف کر دے، تاکہ میں آپ کے رب کے پاس بالکل پاک ہو کر جاؤں۔ نیکسٹ پیج نمبر 54۔ خطبہ مبارک سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو اشرفیاں پڑی تھیں انہیں منگوا کر غریبوں میں تقسیم کر دیں، اور اعلان کیا کہ پیغمبر کوئی ترکہ نہیں چھوڑتے۔ ترکہ مین کوئی مال دولت جائیداد، ان کا جو بھی ترکہ ہوگا وہ بیت المال کی ملکیت ہوگا، جو مسلمانوں کی بہبود پر خرچ ہوگا، بہبود ان کے بھلائی پر۔ وصال والے دن یعنی وفات ہونے کے دن طبیعت کو ذرا سکون ملا تو تھوڑی دیر بعد طبیعت خراب ہو گئی اور بے چینی بڑھتی گئی، چہرہ مبارک پر پسینہ آتا رہا۔ یہ اب ان کے وفات ہونے کی کنڈیشن جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ اس پر کیا سختی گزری۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد تمہارا باپ بے چین نہیں ہوگا۔ آخر سپہر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی، پھر انگلی اٹھا کر 3 مرتبہ فرمایا کہ اب بڑا رفیق درکار ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ بڑا رفیق درکار ہے کا مطلب ہے کہ اب صرف اللہ تعالیٰ ہی چاہیے۔ یہ واقعہ 12 ربیع الاول 11 ہجری بروز پیر کا ہے، اس دن پیش آیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو تھی وہ 63 سال تھی۔ وصال کی خبر سنتے ہی صحابہ کرام انتہائی غمگین ہو گئے، لیکن بعض کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا یقین ہی نہیں آتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت ہو گئی کہ تلوار لے کر باہر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ جو شخص یہ کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال کر گئے ہیں یعنی فوت ہو گئے ہیں تو میں ان کا سر اڑا دوں گا، ان کو قتل کر دوں گا۔ اس دوران حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے کے بعد باہر آئے اور ایک مختصر سا خطبہ دیا جس سے حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصال کا یقین آ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فضیل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا۔ اگلے روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اطہر پاک جسم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں دفن کر دیا گیا۔ وہیں اس وقت آپ کا روزہ مبارک موجود ہے، یعنی وہاں ابھی تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں مدینہ منورہ میں موجود ہے۔